बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं नाज़रीन यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। कुछ चीज़ें हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और कराची में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन आपको जो है वो अपडेट्स करते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। पर कराची में गैर कानूनी तामीरात का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्तलिफ़ केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है वो होते हैं और उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं, पर जो करप्ट अफसरान हैं, जो माफियाज हैं, वो अपना काम जो है वो जारी रखी हुई हैं। गुज़िश्ता दिनों भी एक हेयरिंग हुई है हाई कोर्ट में और बड़ी इम्पॉर्टेंट हेयरिंग थी। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसमें पेश हुए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें पेश हुए हैं। और नाज़ोबाद 4 नंबर पर एक गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करने का ऑर्डर था और उसकी तकमील नहीं हुई, तो उसका जवाब देने के लिए सब मौजूद अदालत में सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने इस्तफ़सार किया इनसे कि जी हमने आपको कहा था कि इस गैर कानूनी तामीरात को गिरा दें, क्यों नहीं गिराई गई? तो वही साबिक़ा हेले बहाने कि सिक्योरिटी इश्यूज़ थे और दीगर चीज़ें थी, हम गए थे, लोग जमा हो गए थे, तो हम इसको जो है वो मुनहदम नहीं कर सके। और दूसरी जानिब वही रविश बरकरार कि जी जो गैर कानूनी तामीरात है उसकी सरपरस्ती हमने जो है वो जारी रखनी है। अदालत को बता दिया है और अदालत ने इस पर फिर एक दफ़ा ऑर्डर कर दिया है। वहाँ पर जो उस बिल्डिंग के ऑनर थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी हम इस गैर कानूनी तामीरात को जो है वो ख़ुद मुनहदम कर देते हैं, और अदालत ने उसकी इन्हदामी कार्रवाई के बाद रिपोर्ट जमा कराने का कहा है। इसी हेयरिंग में जो है मौजूद अदलिया ने जो है डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से एक सवाल किया कि हमने आपसे कहा था कि जी कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान की फ़हरिस्त फराम करें, वो अब तक आपने क्यों नहीं की, बताइए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वहाँ पर जवाब देते हैं कि जी हम नए अफसरान की फ़हरिस्त मुरतब कर रहे हैं, जो पुराने थे जिनको हमने मुअत्तल करने के बाद जो है वो आज पोस्टिंगों पे हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो आप लोग भी जानते होंगे और मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अब 30 दिन की वहाँ मोहलत लेके कह दिया है कि हम नए अफसरान की फ़हरिस्त जो है वो जारी तरतीब दे रहे हैं और वो इंशाल्लाह हम 30 दिन में जमा करा देंगे। देखिए इसमें भी अब होने वाला क्या है, इसमें होने वाला ये है कि जो अपने चहीते हैं, जो अपने चेले चाटे हैं, उनको बचाना है। उनको बचाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उन अफसरान की खिदमत ले ली गई हैं कि जो कागज़ों का पेट जो है वो भर के मुख्तलिफ़ अदवार में अदालतों में जो है वो पेश करते रहें। और सर जोड़ लिए उन्होंने, बैठ गए कि जी अब किस तरीके से हमने जो है किसको बचाना है और किसको आगे जो है वो बली का बकरा बनाना है। तो इस पर तो काम शुरू हो गया है, क्योंकि 30 दिन में रिपोर्ट जो है वो जमा करानी है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कहती है कि जी हम नए अफसरान की फ़हरिस्त मरतब कर रहे हैं अदालत में जमा कराने के लिए, वो जो पुराने करप्ट तरीन अफसरान हैं जिनका गुलशन में स्कीम 33 में रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देख लें तो गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती में जो है वो बड़ा नुमाया नज़र आता है। ख़ास तौर पे आसिफ शेख साहब को आप देख लें, इस वक्त सरजानी टाउन गडाब में तैनात हैं वेस्ट में, और किस तरीके से सरजानी टाउन में गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती हो रही है। लताफ़त मिर्ज़ा जो हैं वहाँ मौजूद हैं और दीगर अफसरान मैं आपको पिछली वीडियोज़ में उनके नाम बता चुका हूँ, वो मौजूद हैं। और कराची में जो एरिया है सरजानी टाउन, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती हो रही है और बवांग दहल वहाँ गैर कानूनी तामीरात हो रही है। ये आसिफ शेख वो है कि जो नेस्ला टावर की इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें भी इन साहब का नाम है कि जी ये भी जो इसमें जिन जिन लोगों के किरदार रहे हैं नेस्ला टावर में, ये उसमें शामिल हैं और दीगर अदवार में नैब और एंटी करप्शन के ये चक्कर लगाते रहे हैं। और आज जो है वो ये आँखों का तारा बन के जो है वो गडाब में जो है सरजानी टाउन में सिस्टम के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। दूसरा जमशेद टाउन देख लीजिए आके, ईस्ट में इस वक्त शहजाद आराई, सरफराज जमाली और दीगर जो है इस वक्त जमशेद टाउन को जो है वो पोर्शंस
کی بھرمار جو ہے وہ وہاں پر ہو رکھی ہے۔ کورنگی ٹاؤن دیکھ لیجئے، کاشف خان کا نام اس وقت بڑا نمایاں ہے، ایک صوبائی وزیر کے بڑے لاڈلے بھی بنے ہوئے ہیں آج کل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی ان کی قرابتیں اور رقابتیں جو ہیں وہ دیگر افسران کے ساتھ بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ بڑے جو ہے منظور نظر بنے ہوئے ہیں کورنگی ٹاؤن میں جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کو جو ہے وہ مکمل کروانے میں۔ ایک طرف کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ انفراسٹرکچر پہ ہم بات کر چکے ہیں، کس طریقے سے کن مسائل کا کراچی کو سامنا ان غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے ہے، اس پہ جو ہے ہم بات کر چکے ہیں۔ اب شہریوں نے عدالتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ شاید عدالتی احکامات کے بعد جو ہے وہ یہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ شاید تھم جائے، اور دوسری طرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بیٹھے کرپٹ افسران، شاطر دماغ جن کے پاس موجود ہیں، وہ ایک دفعہ پھر کاغذوں کا پیٹ بھر کے جو ہے وہ کورٹوں میں جمع کرانے کی جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پر ابھی چند دوستوں سے بات ہو رہی تھی دوپہر میں، تو انہوں نے بتایا کہ ظفر بھائی کچھ غیر قانونی تعمیرات ہمارے جاننے والے کے ایریاز میں بھی ہو رہی تھی، اور وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا، اور کورٹ کا بڑا مثبت جو ہے وہ اقدام سامنے آیا ہے، اور ان کی تمام کی جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے مانگی ہے، اور کچھ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا بھی جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو کراچی کے شہریوں کے حوصلے تھوڑے سے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں کہ کوئی ایک ان کو نوید کی کرن نظر آئی ہے کہ جی اگر ہم عدالتوں کا رخ کرتے ہیں تو شاید یہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ تھم جائے۔ اس کے لیے ہم نے بھی جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ ہم بھی ایک جو ہے ابھی ایک انفارمیشن سیل بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کمپلین سیل بنانے جا رہے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کراچی کی جو ہے وہ آواز بنیں گے، کیونکہ بالکل کراچی میں جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کراچی کے 80% مسائل کی جو ہے وہ جڑ ہے، اور اس پہ بالکل جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ کراچی کو تباہ کیا گیا ہے، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا ہے، کون لوگ ملوث ہیں، کس کس کا کردار ہے، ان سب کو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، بشمول منظور قادر کاکا، کیونکہ منظور قادر کاکا ایک بڑے سیاستدان کے جو ہے وہ بڑے قریبی دوست ہیں، اور اس وقت ملک سے فرار ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عہدے پہ تھے۔ انٹرپول نے کافی دفعہ جو ہے شاید ان کو لانے کی کوشش کی ہے، پر وہ اب تک جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ کورٹس میں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کرپشن کے حوالے سے ڈنڈا اٹھایا گیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ شہریوں کو آپ کو سکون کا جو ہے وہ سانس ملے گا، اور شہری جو ہے وہ جو کھلی فضا میں رہنا چاہتے تھے، جو کھلی فضا میں جو ہے وہ جینا چاہتے تھے، ان کو جو جس انوائرمنٹ میں دھکیل دیا گیا ہے اس سے جو ہے وہ نجات ملے گی۔ ہم مزید جو ہے وہ اس پر بات کرتے رہیں گے، اور مزید آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے۔ کچھ ڈیولپمنٹ کل اور مزید ہونے والی ہیں ہائی کورٹ میں، تو ہو سکتا ہے کہ کل میں آپ کو ہائی کورٹ سے جو ہے وہ لائیو کروں، تو انشاءاللہ انتظار کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔